Bismillahirrahmanirrahim. Kwezo wa Komoro watukufu mjihundao hondani mwe Komor. Nanu wa Komor ikaonga mjihundao hobonze mwe Komor. Ngari mbushiri aoni usiku wa hairi haina bahani ikaonga mwana mkomor ujihundu. Kwezo wa Komor hamade namna ikao rimwenestani harma el ajwad la hatu yabo yaukana tarehe 20 ya ho mwezi wa utu riugabilio wanu dewendo ya hensi mahamiraru rangu raisi mzamani wahid dawla ya Komor Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ya jihundo mikononi mweshe ikundi shamheshimiwa Hathmani Hazali ebenge ho wakatine namna raelewa ya ukana ngebidio ritsange mafungu ya hatu harma dawla ya Komor ngebidio riwanilie ze haki za kiubinadamu harma dawla ya Komor zisababisha leo haurambe ukana rangu muda utsoa wa halebanu rijitari shahena mnainu ya ukana rijibwe mahutajiyo wa Komor rijibwe mahutajiyo ya hoa na nyasi kayao wajundao shivani hanzia za sustahik kabli ya ukana ngamrongo haismu ya rais wa komite de soutien ya rais mzaman Ahmed Abdullah Mohamed Sambi bal hatuwana nya wonti pia ikaongwa jundo haruma shiba ikayaonga mjo kusudi ntama ni yezi twazili ikanga mjo haruma yezi twazahe siasa mshinzi hondani abo garjore hamu shehitwa sha Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ikayaonga rjuwao ya ukanabo hitwa hadungana na ntingo abo kardadi waza Muhammad Ali Swalihi kardadi waza Dr. Salami kardadi waza ho ananyasu wonti pia wenda Dr. wenda Mohamed Mwana nanu ananyasi kaote na wenda Bobosha abo kaitina abudu ya ukana riwadi waze ikari onesena mna iyo iliri toy balbala hukanga bwanro kana ikari habili rais mzamani Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ngabo fikrobanu abo ngari mmanili wao wai nabo badala tidena mna iyo hata sha ritamani ya ukana ritirehanya ukara nguja na rizida ya ukana karkaradhi wa Komor rajua ile suala la rais mzamani Ahmed Abdullah Mohamed Sambi bele suala linti suala la ukaya jana wakadaula armensi hatu wakana hutajifu wajue mali watuhumuo ya ukanaze mali zozi ranganiwa rizamba leo eza ritia mvu hinri eza ritia jitihadi hinri eza sababisha ratsuleme waranguja na hata leo hinri dukana uwatuka urele wajana vora wambe wakanele suala linsu ala ikao monsieur le dictateur Hathmani Hazali halirende do shambo ya ukana ya lirumi ya ilia bahatishe ya sasanye nchi ya Komor ilia bahatishe ya juruhu owanru wa siasa ilia bahatishe ya tsambaze ya masiwa ya jimilikishe nchi inu hamade na mnekaunga ronauze hatuar ziri hunda wa Komor rimabia ninro ya ukana Hathmani Hazali we mru mwenza makri Hathmani Hazali we mru ikaya weka tangadena mru Hathmani Hazali we mru ikao yeka alishauridena mru abo si ujua mru hamanduo o mwisoha ya ukaya uwabaha tuwarambi ya kamtanga haite tsofa haite sha eba safara leo kweli ngejokiri ya ukana Hathmani Hazali yede mru ikaungu doka ula shambwa ni haite masuala ikaunga roju zise makati ya jao ya ukwezo wa Komor abenge rimonesa ni ya ukana tarehe 20 ya mwezi wa utura ugabili banu ngarendora kenti mahamiraru ya kanti ya tarehe 20 mweja ya mwezi wa utu unu derjo kenda randise mwa hawane rangu rais mzaman Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ya bazizi wa harma ya nyumba yaha ya rendwa shiva leo ya hansi wa yabo ne wanukao warenge nsi ya Komor anotash abenge kabli ya ukana rejanjia obohari mumpango hatu unu do wonesa wandu ikaunga ruhabilio banu leo dawabi kwezo wa Komor leongar tamanio ripare e famille biologique ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi leongar tamanio ripare famille politique ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi haina babahanu ikaudwa jihundao leongar tamanio
ripare les sambistes wanrikawe damu yao yotsinzo itojwa nzi hasambi leonga ribahatishia tena ripare les hommes de droit, les hommes des organisations de droits de l'homme wanrikawa waniliawe za haki za kibinadamu ngari waparao kablia ya ukaya rambe ukana ye peplo komore ngaibidio le suala linu haina mwana mkomore makatamu soyanu langwa lisharahilwa rijue o muswahe ya rais mzamani Ahmed Abdullah Mohamed Sambi worijuao ritanabahi ya ukana ile suala linu kalnauli liya hairi yansi ya komor ile suala linu ngilona khatwa renziro rangujana hata leo ngarlambao haukaya Athmanazali waiha dhumania ya to Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ya roho yode mana leo riparao ya fami ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi de fami ya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ya puha harmweshe swa shamzwani mtamdu na mrumbi se harmwe bwana inu wale bashe mkansi harmwe mabandaye hanyunari mmono ni harmwa inu rezo soso ikao leo wa komori rirende ya ukana leo de hundro bahati rirongo le ambabi baadhi ya hatu sirulobonze walakini bashe ngarutoka ho masiwani uandwa sasanyiwa shanga ibidio rionesiwa rijo ya ukana eka mjadi waza Ahmed Abdullah Mohamed Sambi au eka mdu kajatanga yeka tangiwa ngarutoka Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ngena fami ilo mtamdu wakatokana ibidi rimone nezitwa za hanyu ngaibidio rimone ni rijue enga nyihashiri haukaya ngarendora njarmwe 4 mvag na bo iyo ngarumbo mnyezi mgwikane marunda haukele suala la Ahmed Abdullah Mohamed Sambi sawa ulemengu waliankulia o ulemengu walijushilia o ulemengu sawa lirenge ngwando mbionilo na bo rijadaraja ya ukana mnyezi mgu hamufukisha haukaya Ahmed Abdullah Mohamed Sambi reka harende reka kajarenda sha hekufuru neniyambi Athmanazali ya mtimbiayo dene shekudi shahahe zisababi shahahosiha haukayaba hao ulemengu katsarma mahutaji haukana hukumla badala ne namna wanuwarengensi ya komor anotaji wa habilio ya ukana ngwatsaho mahakama haungu anzuwabirwa mahakama yabo tidefa za ukaya jana deraka uhabili ya ukana ngaibidio Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ya ishiliwa haku wakati wa ukana mriake ntishibayani hanzia za kimahakama sazi ishilia leo zendetro leo wa komori ngari hutajiwa ukana rais mzamani ya hundo unafasi ya wahahe hamastahi ya tolwa rijua ukana wotso vadabu rijua ukana yue system wakanza mwirumie mumdhulumu maisha hahe mummenyele shorafa hahe mumteza shihere harmo ule mengu walakin omba bahanu yabo kamjashinda mwaswili haukaya omba bahanu makahanza mumteza shihere omba bahanu makahanza mumtuweze nguwa harmo dunia mrudi mjiteze shihere mjituweze nguwa wanyi auka engebanu rangu jana hata jarundele umfanya mahakama baisha ya nrabo jabori leo ya tuhumu ya ukane mahakama kati mahakama ya kinswafi engendre hamsobahatisha mumhukumu hamjarada wa nrabo jika besea laala ya dunia wambakana vanu ya mahakama ya komor wa tranche somu fulani sha rangu rilona takriban randora tahimu hawararu randisewane matsuparo hamba sumuni au pitusi badala ya head director de cabinet wa head dictateur wa Athmanazali ya uneso kaneze malizo harenge badinge kinyume ne hakimu wa matafiti wa humjara daunu rahaka jaunu shwa komori eisho Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ya renga hinri walakin masuala hamada yanu president wa parlementaire Humedi Msaidie yo subutiha jitamka wai kameramani wa hela pital el maarufu inu ya Tsomoza Idrisi Musa yosubuti haonesa uranganyifu ani wahunda mibaruti ya wanru wambasta mbiha hibi watina mba rezon maitoka yonse wamba wa komori haumba dalil yeye mifano hinri dokana mmone waziri wa heza habari za bonze mzamani wa dola ya Komor Mohamed Sefelamin hanji harmwa mbawa ya shijen wakati ya France 24 wa Suloma Siwani hanikamia di France 24 ya ukana umjarade wa Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ngamina prevuiton chashi ngamumnikoni randevu mjemnione ni mweneseni ya ukana inuti dhulma ihundrawe raisi woi erangu jana hata leo ko mru ya parona Sefelamin harmwa mjarada unu zisababisha mkini andraha hadalwa bayo mengonu mwa eze sharti Sefelamin baada hendeha unana na rais mzamani Ahmed Abdullah Mohamed Sambi hahakikisha kanga harma dhulma hambi Athmanazali ka keja kaubidi ribihe kumbi hena mnainu mtana sakana dhahir hena mnainu
ebenge wopande muraji kartunja iho sharka hanzarione saukana yedawa yinu kaitina mbamshinzi tsoka yonsi yedawa yinu sibaudhi hatu wana wakomor rikana hubba rikana hutajifu wa haraka rijue emali ya vumbula na raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya Irenga haukaya rirambo ya ukana ekakwele suala linulika lihabiliwa haukweli engezi la malika kweli Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya zirenge wakomor jikariji wakarizi hundu shade kwanru wanu wakawa triania ya ukawa jiwa undenti haukaizo timalinchashi hausikitifu leo rirambo ya ukana wemru ya kahanza ya jiatezwa shihere harmo ulemengu waimru ya kahanza ya jiarenge raisi mzamani baada hajua ya ukana ye peple komore wana mahaba na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hanza taratibu ya ukana ya mtimbe kufuru haizo ya dhumania ya jarende wa komore kwezo wa komore narki hashir wa komore watukufu narki hashir haukaya rimambiani ro harma suala linu hema nanzambayo namna inu hindi sikubali ya ukana leo harmweze komite de soutien za raisi mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi zijiundo Faransa zijiundo Paris zijiundo Marseille zijiundo Lyon zijiundo Larignon nana hunu maore kao dene losukani wahe komite de soutien ya Ahmed Abdallah Mohamed raisi Sambi rikubali na ukana wakatokana ngai bidio rihabili haina mwana mkomo rukubali ya ukana na rihensi ya siasa na rihensi siasa kangara mzori gabili ya ukana minja kajua minja kaipedese minja kajau kardo henda wale na rihozwane masiwa na rihozwane le taifa na rifikiri ya ukana afumana zali ngonzo ya taisema siwa afumana zali ngonzo ya tren kodo jabu ya satan kodo harmu masiwa afumana zali ngonzo ya tehen harmu wana wa komor ebenge haina mndu kubali haina mndu ya satanaba ya ukana afumana zali weha jatimbe maswanu kufu afumana zali sahata wedira narkubaliane haina mndu na jiarangaria harmai komite de soutien ya raisi mzamani haukalodolo dalao zima haina katirdo gabili rizihabili rizambe haina wakati kali garundao bande wa komor wenji waone soka nari lemewa haina katirdo hamba baba ngarsina kutajifu wa ukanale urendera mkombo we Ahmed Abdallah Mohamed Sambi bani kaudu ya jihundao bande ya hatu rijo kubali bande ya hatu ngarele wao ngaibidio tena ezeni shahidi rizijadidishe ngaibidio ezeni shahidi rizijadidishe haukayaranguja na hata leo radisu habile masuala yanu rionesawo ya dhulma ihunrara isim zamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi zone za sababisha leo tena wa ulemengu ele suala linu wakanti walitwale waono kana zinrongo ikawa wa komori wambao ndongo za kweli ngamjo mabiani hadisi wa komoro watukufu uksim billahi garsina takribani ya ntihundaru rikaharu mpango mahususu sima dhamana wahe komite de soutien raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mpango rakawira harmaye Ortega life sione sama kaulu ya ukana umjarada wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi miuko zeroho haukaya rangun lo harmaye maso ya komor miuzamba walanti na uranti uzamba afmana zali rejai dingoni harma kaulu ikawa okula wa ulambo wa komor Athmana zali huone saukana umjarada wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hurudi huone saukana wekudonji ya mahkama ya komor rastahfiru eba kweli lode joka usababisha rastahfiru wa mrutsori ya utoa roho wa mrutsori ya uhilibo wa komori loti dele suala lijoka usababisha urutadi shangari huambiao ya ukana nane madhamana nanu wa shangirizi wa Athmana zali na mwambie yemfaume wanzauru wa hanyu ya hentele kaulu lobomjarada wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi raisi mzamani Athmana zali woi yarengensi ya komor anotaji ele suala linu abo wa komor kwa tuwa jeni hauka mtona kaba mjirejezo dingoni linu wede mwinyilo wede antroneri wahalo ulijereo lintu suala la mahakama leo wa komori nga monao mahakama wao kwa tina zohamba mwere suala linu shanga monao emrikao de mrumduhazi uhisona ibelu wede mrikao le suala linu ngulivariliyo akaona mrumduhazi uhisonai vanu mranda naye haisandro mrombe Mwenyezi Mungu maharibia haikenjema mrombe Mwenyezi Mungu homfu wa mwanadamu ke kwa hafifu shamru jabelo kiasi ya belu kiasi ya belu mru utsahe mahamengo shenda utula shingo utula nyamambe
utina shatamu ya shilao shakweli ya jea kenti ya todo hamba nrabo nwari ya hunde riziki wilendi hakuwa kata hata koshi kutujwa utakoshi ya mwanadamu hamadu wa mduji sakrifie ya dhulumu mwananya ya rembe ya bendrabo hawakatika kutina besoin hawakatika kabati za ladha za dunia ni uzionao ngoro zefia shakabati atamba valor ya dunia uyonao kutuva shatili valwao kutuva bamakoshi abambwao kutuva kostimu shangorango mibobolo ya nkandu husisi ebabo kweli mrujawe ngao kiasi ukana unji harma masuala ya ukana kweli ukorompe mduhazi ndoduhazi wali mkorompeane leo ngardo hamba ya ukana procureur Mohamed Abdou hakauva ya mahoti emengembe senga hamba ukana eka kubali hakorompewa haka usaidia ufujari unu ili wanga mizera isim zaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kana kibaka utakoshi ngulo nyama ezebezo za ulemengu ni nguzifanyo nguno maji abo mapesa bashi akalbajarsha hunu dunia ni nguenshi sha abangari mlindao yema udu ya akhira ni dhulma ya ifanyao kwezo wa Komoro ngari nji yao rimabeni barua lafanywa harumwe mahakama ya Komoro mahakama ya Komoro waonesu wa Komoro kana umjarada unu kautiwa mahakama mtidori vumbuli ya mahakama ba unuroha hunu mahakama umjarada ngobeti salama no gari ni Haidrisi Musa no gari ni Habelu na msaidie ya dalilu hindi kansu ya shale ya nai tarehe 2 ya mwezi wa Janvier mwahazuhizi liwa 20 kele beshela kalitibi ngareshela ukana watola ordonance ya dzihiro hakimu wa matafiti ulono mjarada wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yedemri ya ordone ili Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ndafanye dzihiro bonze mimi yankile hangu ineleza hena mnainu dokana leongari tuhumuo hao leongari ambao kane mahakama ya msasani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sha riono hakimu wa matafiti hafanya hakimu wa matafiti hasahilisha haukaya mimi yankile hangu ngamo ndongo miliyo henda nraru nazirambua dokana harmezenza za kisharia kamudai haki hatsa haya ukane kliawa hahe ngena uwade matabibu waone sa ukano uwade wahe kliawa hangu oi ngio wakatokana ibidi ya dafanya dzihiro hondani haukaya hunu bonze eze mashini hawezi alaza kaubidi zimangalie kazina uparehaniha hunu ndani ya hakimu wa matafiti hafanya hatuaye ruhusa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi riono pia enkade hiyo ende yafanye dzihiro bonze ya ziada itisalama duwazi ukana kana ujua uroha mimi ya fikra hangu yalewe na mnayo ya ukana labaru wa mahususu harmwe mahakama wakawonesa ukana badi mjarada wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi unuti mjarada ulohunu mahakama jabo ikauti zone satizamba yokana thumana azali ngamlabo na Mwenyezi Mungu hele dzina la Mwenyezi Mungu yakana rangudo usiku Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yatoloye kirtasi ne secretary general mzamani wa he wizara ya heze habari za ndani wa Muhammad Daudu Kiki yatoa kirtasi ula ukana ngaibidio ya hamsi wa hondani haa ukafanya inu ambao trouble à l'ordre public bahari haswale juma wa Komoro wambrengo haufumbato bahi harmanti hunsanu bala Mwenyezi Mungu shahidi tiziparisa tizijua na abo hena mnana ziparisa maude tarehe ngejua hamba au kaya izo wazama dawa walo ya wole walo karibu nomjarada huo wa hukumuo waremo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi zimbudazini hamba bofaru shaha master ya kana sikaranza rido ubambua hamba Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ola hondani aliyobala ngujofanya maha mili ranzi bwatina kahamba mbahabari toka yonsi yede namna yanambia zija kweli haukale leore nde hata daraja ngarendora fanye mwaha wararu le 21 août 2021 ngarendora fanye mwaha wane ngarandiso mwaha wane harudi hana mbia yode manamba kana banushinu shiyo shafanyiwa shidhulumura isim zaman Ahmed Abdallah Sambi harudi hana mbia kana
wala engo juweza sababisha leo walo wandu wakadena rais mzamani Ahmed Abdallah Sambi ibani Abu Ashraf ibani Jamfari na wananya wanzuani wa msamdu walo tayari leo wasaboteo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi izorangu jana ya karme resident surveillé hahe rahare jafanya 2 mois habo wandu wao pia ngwajo urengwa afumana zalingu jo wa récupérer waje wakansi wa mzihe Sambi na muo yebani Dhul Kamal et rais mzamani wahe et l'assemblée président de l'assemblée rais mzamani timdwaza eledzina wamengo mwandu pia wakautsangiwa nana wandu ikawa wakadena Sambi jana wakaenda heni mrende ya tsange ili wadzihe rais mzamani sha condition wakafanya ndiyo dokana wambathmana zali ngardoja risutene ze fikra za haho za ukanari mgabili rimwensi mbaba hanu sha ngabo suala zero kaisubidi ya ukanale wende yafungwa yafanye mwaha mahamili ya rejeha ukaina kati Sambi ya joto esha hitsobonze kabati wakati kao wa Komori kwa na muhimilia kabati kao wakati kao wa Komori kwa na urenga rais mzamani haufumbato apenge ngabo hatori ya ukana ejeri uhimilie muda wa mwaha hao mahamili rais mzamani ya roho bonze rijeri one nai hawakati kao ekanga bovoti kabati helikao mwana waju wa hora rais mzamani kana urenga enzi izo leo ni za sababisha bwalo twaramuo hakaba nunga wandu wa siasa watamanio rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya feshivaani ili maudu waje wa rumensi yodo mabano Othman Azali ya shinda bahatishu wa Komori yodo mabano Othman Azali ya shinda bahatishu wa Komori wandu wa siasa hakaba nunga hata wandu wa siasa leo waloho bonze watogwa wasuloma siwani kwa tu karituhima mkonyo nzima rajuele shawiri mwafaka la henti la ukana heni wakati mzeo la joro hobonze abo usalama wa henti sari uhunru abo Komorisa ireje ikomori haukayanga ramboka na rais mzamani ye kilo harmaye nti ya Komori leonga wandu wa siasa walota yari ya ukana na feshibayani maudu jeni paro rumaezi vahafu manazali harengele dingolo habahatisha mwanzo ya birenilo yode mana ranzori pare wananyasi wa siasa yode mana ranzori pare madhamana wa siasa ya ukana na mkeravi rikubali ya ukana rihensi ele suala la ukana maudunga mwanzo jeni rume na rihensi ele suala la ukana rais mzamani na feshibani banga mina bahati ya ukaya nrume eda ule ya Komoro na rihensi ele suala lulo rigabili le suala la Ahmed Abdallah Mohamed Sambi bahina katili joru hana marunda hakaya ngarsina masuala mayili wa Komori ikawa yari hafilisha ele suala la mwando ngaranze taratibu ya ukana rikombowe do hunu wa Othman Azali ya roha rweda ula ya Komori leo ngariona za ulamu leo ngariona hena mna Othman Azali ya sashamiriwa ne guvernoma anexila tendelwa ni rais mtukufu mheshimiwa Mustafa Said Sheikh ngariona ze azma ne namna ya dunia haba hawa hafiliha harmena suala lini yode mana leo Othman Azali leo ya mzohabili ukana ngonzendara hati wana mahadisi shagwati do panel leo yode mana ranzora mbia ukana narsina masuala maili haina lijoutene lisahilishiha abwe Komorivuku gomro hoshibani wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haukayabo Othman Azali ya kaujandi sema dauzo yandi sorengo wa Komori ye warenga hama mrikao ngurengo wanduwacha zicheani halauza wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi juu heni wakati wa Komori litoure jele suala linu rihime haswansi pia haina mdo wahanu lilio ngaibidio rishemeze rambi ukana trose tro eze kufuruzire ndora isim zaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sasa shilia mpaka ngaibidio rihensi uwana ndongo wa titi ba mimi ni zambao banu miti faminzime na raisi mzamani nja paro karma parti jua nja paro rumishi harmwezi ya hao miti mji yeka nji shauk simbillah heza dhulma he kufuru heze tabia Othman Azali mfanyao heze njema ne roho njema ekanga bwandu walona heni za siasa na politiki zozo ujwa ukaya chua katika ole toifa wilo sali zingamanyiha ngaibidio risaidilane ngaibidio ritilane mbugu haina mrahozwane mwananya yebe ngangari parao yode mana leo riparao haina mwanadamu itsoka yonsi waje wanje harmwe komite de soutien à rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi komite kaunga rombo mnyezi mbu ya ukana karina hambe namna inuzihise shanga ibidio
ritsanganywa Komor ekangizo za wakati wa kana leo ritoweshe itiso ritowo uhara ritowo usanke difathmana zali yanzu atron ritisoni hasbabu de les alalinu ngaibidio religioushilie ngari para haina mkomor ikawa ngamshukuru wanama lo harumeze komite de soutien hezi haziri zifanyao homa halali pia ikayao ngaromba Mwenyezi Mungu yetarahi 21 mwezi wa Ut ngamjo uona hena mneze komite de soutien ikao ngazishangiriao rangu dabo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi arengwa otage ni Athmani Azali rudi rione sembabi tena wa Komor wakihashiri ya ukana ngaromba Mwenyezi Mungu yemfumraru rai gabili banu ikao rifanya mitwala komite de soutien ya rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ripare ngaromba Mwenyezi Mungu ripare mamuda haki wahensi hatu ngaromba Mungu ripare le juriste wahe dawla ya Komor walonda nina nobonze ili waje waone seteno wa Komor wanirishie ele swala besho wa Komor ngwalijua kali njarma mkadi wa dhulma shanga ibidio rifanye haina toka yonse benge ngaromba Mwenyezi Mungu rikane metro Ahmad Mahamdu ngaromba Mungu rishinde rikane sina metro Said El-Arif ngaromba Mungu tena rike na sina metro Mhidhar ngaromba Mungu tena nane mwana wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Mademoiselle Tislam ngujoka harma mpango huo ngaromba Mungu tena Professeur Rafsanjani yake harma mpango huo iliwa Komor wake wabenuf iliwa Komor warambo ya ukana 3 ebengo mpango unu wa ujoede lemfumraru a 20h30 zilera za Paris aboyo sararu na daka mengo miraru zilera za ihomoroni ikao mkini ngaromba Mungu mpango unu ubire harma RSM13 shanga rombo Mungu ya ukana yembawa ya la fin du pays tena ike harma mpango huo ili wasani wa uvite hanza za direct ebenge wodo upande wa rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rakanzar habilu wa Komor rakanzar nasu wa Komor wakana wakati sauja wakatokana nge bidiyo ruhozwane mzeola usauja ebenge mdatsele wena kari sisindri ya ukara sambi haukayanga rijua ukana ikasambi haro habo abo Mamadu humdungu dingoni abo Dr. Salami humdungu dingoni abo Bobosha humdungu dingoni ujumbe wopia ngamjo mdunga dingoni haukaya rangu wakati Ahmed Abdallah Muhammad Sambi msomdunga dingoni pia abanga ibidio rikubala ukana ngaibidio yatendea toesha hitwa ngamjo humdunga dingoni haukaya Athmani Azali hatende hamsihi nyimu mka humdunga dingoni ebenge de mana ratama ni raunakana kairi rire haji kuu harmele suala linu ripare wa Komor ripare ifami Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ripare masambist ripare parti jua rimwambia ni ukana ngebidio leo mritemfu bandhi ya hatu ikao kartina ngora tuiva no ili ritora Athmani Azali harma shehirishinu kwezi wa Komor ebenge wodo upande wa rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rakau jarimune sene zaazma rakau jarimune sene ukana sari njanziani harmweze hazi na singari nao marunda Mwenyezi Mungu ajailie rihunde taufiki suwa ya rohe omba hanu yaliyo so Mwenyezi Mungu ajailie Athmani Azali ya rohe kadimu raha nae haukaya abo deja risari vukuna wenji ebenge zomba na mbili kayao ngarizimilikio zomba na mbili kayao ngarizirengao ili riwane niso wakomor ngariroha harma upande wa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hauka haina usiku harma zensi uzinu ngaromba Mungu ngabjo ujia madhamana wahe komite de soutien ngwajorongo hamwa page la fin du pays hususani leo tena ngabjoka dhamana wahe komite de soutien gujojitam kabani yaonese zera aiza hae tena ebenge ngamroho harma upande huo rinjie mbabe harma upande wa nyasi wa mabeja haukaya mfumo unu karna ushanji deba na samwele suala la Ahmed Abdallah Muhammad Sambi baada ngoda gabili muhawararu tarehe 20 ya mwezi wa Ut ujao nana bwe mabeja tena warudiwa habili ya ukana ngombo Mungu harma muda utwale banu zensi uzinu wawasili Komor leo tiyono tena ye movement Karobwe waungu mhono ngamshukurio tukufu Karobwe Mwenyezi Mungu ambe jitihad Mwenyezi Mungu ya mhifadhi Mwenyezi Mungu ya jaalie Mwenyezi Mungu amnike taufiki ya waswili
nembwana inu hasonsi pia wa Mwenyezi Mungu yamba usubuti, wa Mwenyezi Mungu yamba jitihadi, wa Mwenyezi Mungu yamba hikma ikao leo ezembwana ikao nguzi wanu harumwema suwa Komor. Mwenyezi Mungu do jomliba hokaya karna ushindari mlibe hasibabu da haina usiku wa juma ya sanao ya jitamkao ya onesao hena mnaikao wa Komoro ngwa kozao. Rishukurie baadhi tena ya huwa na nyasi wakombozi wa Komor Hamadi Mwanya Salwali nishukurie mwanama zainu homba hanikao domlio nane zembwana mzifanyao nane namna ikao nga mwonesao ya ukananga nita wa tayarifu ya ukaya mlahiki ye mabeja shanga mina barua na Johanzani Mwereni gamina barua na Johanzani Mwereni haukaya haina mbaba hanikao mramboka yo defangida ya hensi haina mbaba hanikao mramboka na zodo sababu nuzulu mshinzi zijo sababu shalewa fumani azali rihunde taratibu ya ukana ye bwana woi rihunde taratibu ya ukana ye bwana woi rihunde taratibu ya ukana rimhunu mbaba hanikao do yaliyo rihunde taratibu ya ukana rimjuse muwarahana hena mna ye yaliyo rihunde taratibu ya ukana rimlati zedi rarahana hena mna ya tawa runde taratibu ya ukana haina tengwa johenda tina zohaba itodo kanti ya todo rivumbua no hamba katsuria na boye ngurio iyo ndo mbaba nikao nliyo de namna ritonda taratibu rimwende semdarani afuma nazali haina taratibu ya ukana rimshangazi haina taratibu ya ukana leo rimwende semdarani haukari mwambia ke hatu communication do ufanya haina taratibu haina makri bada ngari rambweze makri za kihaho risana rihuvitize rihuparise afuma nazali jana osikuwa juzi samahani harmo mpango tionesa ima beja tionesa ukana ngaibidio rike mavamana ndondo haukaya samahani haukaya rimwambia ni ukana ye gouvernement atwaliao taratibu nyindu ajibadala hena mna taratibu ikao ngaizunguli yao taratibu ikao afumanazali rimwambia ni ukana hatanga mtarishuoje mwede mwaleretaji we mndu mwenza shunga we mndu mhodari simwambia ni ukana woyimagicien mhuu yede mananzo nambie owa Komor rudira mbo we peple Komor ya ukana ekale ongabo bambi ya wandu ikao kwa tsurambu wa hizo sisi ngarilinda ya ukana ekama bejanga mwenda Komor ngarilinda uko wadomrenga ni de peple Komorien da wanuleori waono harumweze kontineri za mabawa wa sheme zao da wanuleori waono shindo ni wamboka ne maishanga wa madziro da wanuleori waono hata depute Fatahu yenda bahabangu wanzo ule sardini ngaibidio do lahiki wana nyuho sha ngabo chora mmo hauka heni wakati jowo na kanako lile wana nyaso mabeja ngamsihoma siwani ngamanzo mlahiki wane guvernoma wanu warengensi hatu anotaji abo mritsomo za mbwana abonge yona bahati ya ukane mbwana hatu itsomo zoha aukaya afmanazali yodo mbaba nyanzao ya disohosiwa leonga mwonaze makri za fuman harmo mkonsianzo ya ufani ya ukana haribanu na mwezi wa September ngonzo ya habili dialogu rimwabi afmanazali fanya izo wafanya hakosi kwa kaufanyasi izo wa Komori kwa jaka habo honde hurenge wahindi honde hurenge wandu wa Kajida honde hurenge wandu wa mabale hujawa hantar maziru hambo wa Komori ne dunia wahukubalia zomengo mwezi hatwari nezi ajali leo zihunrao utsina babahanu ubirao utsina dawla hukubalio shahina katujoju hado tojo wende maka wende ona nene mfaume msudi izo hambili wa Komori wahambio kane dunia kwa jahu kubalia wa Komori kwa jahu kwa kubali wa Komori kwa jahu kubali zora wambia leongo unaweze konsekansi leongo unena mnafumanazali ya zingamanyiha leonga mmonayo ukana hatembaba warimwabia ni hena mnekole bawa ngalijao Komori lunga lisongo henda lirengwa mahalani ngalendo lirengwa ngabondo barengwa makarto kume harumwansi mjamdisi wansu kume tionovama na wahele bojogea inunsohole ya onikori ngusubuti abe ukanwa Komori na mkemaki ni bensohole ngi yonga mjohula nsohole hamangu ambiyo nkuhu ya utimalezi yoti nti ambanga nzo ndarumwa emergency ya utimalezi hata ya ukana uduambia nti kaunga mwambao kananga modo hama emergency na mkemaki ni bensohole ngi yo eba nungabo mduku hafili hanele bojogea la hanyulo hakakabati maskini mkomori utuhuleze nsohole za Lwix ndunge maskini hata shawandungwa rumema hamudu wanungwa rumioti jien emba nini ngwa rumoti jina daivi na daivi zensole kao nga zilishiharumo binadamu
shangar joka nensole uniko riyo itso kansarma mikata gudugudu no hato mkata gudugudu wo kaitsukiri afanyishia ababa hondwa hundo faida he ele bojogea ele nsole uniko re hanyuyo da wonwa mkata bantamu wabondwa hundo faida harma ele bojogea la hanyulu ebengena mkeravi ndati ke dhamana hakanta adu hamba rongo za mswala bana rongo ikawa hata mruka tujo hanzoende siri kauli nda ile parela shindi ni huenda mwali Athman Azali shandra abu yambiwa Komori rikauli nda maarufu Athman Azali yambiwa Komori rikauli nda maisha bora Athman Azali yambiwa Komori rikauli nda wana wa Komori wa hundehazi rikauli nda usalama harmwensi rikana toma ya ukana ngarjoka wana maraisi harmwe tarehi ya Komori watujuru hilo walona mwajoka ukabadzima walakin windo ya soka utoandwe roho baada hajokana raka na ushinda watweze roho atonokana na watowe hamara mwado harmwe tarehi ya Komori nango Athman Azali ya haja natuparo na sura ya rai ya dhamana soka yonsi wansi mzamani ya parola hikiwa harmwa sisijwe shairenga haifanya hamala doro solo hahe hairenga haifanya hamaila hauli ya hahe haina usikubano sisijwe do tendare famia hahe na haina mrikayo jiwa nae ndarenge wabanzi anzao ndarenge haina mbamri soka do yakanaye wakamaroko ya jawa renga wa hensarmwe daula Komori wote za shihere wote vada Abu Athman Azali yafanywe nti hatu na hizo karnoparo josamihi mheshimiwa Athman Azali haukayaba anu ile sisijue ilati hauli ya haho ilati de hauli ya mzee wa haho mzee Hazali mnyezi mbuna mrahimu mbanu ya lala ilati hauli yoda honi mba hukababo sisijue ladosi kuwa Komori warenga istiklali abo sina hubba hena mwana Mkomoro suku warionema dhamana wanti badari hundo bahatikana madhamana wanti wajana kwa Jafar kishiana ne dunia ngarsina hubari wana Kililu homi barini ngarsina hubari wana rais mzamani homi barini ngarsina hubari wana depute tosha ngarsina hubari wana tosha ngarsina hubari wana Usufa Madi ngarsina hubari wana Razida ngarsina hubari wana Mamadu ngarsina hubari wana Salami uwango pia ngarsina hubari wana harma ele bangolu shakwe lile urenge ele sisijua udoifanya hama yode hauli ya mzee Hazali udore la hikiwa wanzao notahawa wanzao jawa husifu tija wa Athman Azali zinupia maudu ngazoka mbuda hauka maudu banuramba kema hakama ya haho yaukana kwa ujatabishwa wa Komori hauka wangu sojo hukumlo usiku sojo rengo wojo hukumlo ekanga wakaufungwa dahari ekanga wakaurelwa hitso haukaya haina peni haina zifungo za ukana ibiduru milwazo ngawenizo haukakuja toa roho nchashi ranguja na tajeri hundele wa Athman Azali ezenrabu wa Zambaranzi ezenrabu ambiwa Komori wizo izontosha zonga itonga kwa ubidi utore mazifungo za dahari ezenrabu wa Zambu wa Komori denamne wahilibu wa Komori izo pia Athman Azali nganzo kedhamana nganzo weshele maudu ya haho Athman Azali nganzo wele ukanu wa Komori wanjahar mwankade watupa ronjia ngarsivanda sinawe ranguja na rangule 24 mars 2019 wafanya msajaja warengensi anotaji wasasanywa na wakomara tajari hundele ukabatu usikwabure rito hawa nurohambia kati jau ngarisongo hambia kana hewe lo salama hohensi kuwazidia rehu shahidi zita Athman Azali ngondo nai ranguja na ruhambia rurudi ruhamba Athman Azali kukaravi wa hansi baka iriensi hunde notsi hunde uharaya leo tijau kansi hujitia marambo hudu hamba ukana ebanu hurende ebanu tifanyaje kamjara hadisi na utezo wa Komori shihere na ukansi udodo wa Komori harma mimbari eze video zaha hozila madunga zjoka do ajalaha hongaru hambi yao kabati mdu ya kaurongozo wa Komori nora na Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haukabaisha mdunga na tabu za rohoni shekera isi wongu rongo uwa Komori wa utulilia uwa Komori wa ukamakini yo monsi yo muhimu harma raisi wansi Athman Azali kangorongo doso kansi udo wa Komori utenze wandu shihere kuna mastehi timhu timtiti tiulemengu shawandu pia hurenge husankada huraria ngombo kawe de anzira kopa ngombo kana kuna hufa ngombo kuna kana mwiso Athman yabo kweli ngonzo wasiluke ja Mungu kujazalwa kusu aminu kango jo hufa kusu aminu kango ina mwiso ebanweza hunda iferensi kuware mwane leju wa wayobonsi zila fatiha za msirini tikamona do usiku zijoka na leso leo ureje urutadi tikamara ngwa usiku wadangushia
iferebala he parlamo ya shofi wa yobonsi shangonzo onesokana kuna hufa haukayo ukaidi wa urume hutojuha katula wa uongo enoka kutina za uhunda he athumane wakawenji waraji rahanawe wakaidi wa ulemengu rahanawe ngari uhambi yao rudi rambi wa wahuzingiza wahuti yao shonga rudi rambi wao wahuti yao shonga ukana he athumane anza bakaburini ojode mfu leongo onezi hundrao sambi wonduo wakomore hata leora jo subuti rambe ukana hatoka urongo zanro hatoka wakili ya komorinro hobonze ngoono kabati mru usubuti hatusomu hono habagamira isi sambi shaheni mru harinditiyo hasibabu deshe tisoshiti yao kwa jamba wewe watu wa roho kwa jamba wewe wamenya usalama wansi kwa jamba wewe watu wa wanrunti kwa jamba wewe mhibao mapesa to mashashi kwa jamba wewe wahalalisha wizi harmenti hatu watu waweze watoa wanu wanaone kalbajari wamenyeze sharia wamenya haina mabanyi sokaso nsibu afumana zali no ilu hunde faida ya hao he afumane kola jayali tohuwa rihwambi ya ukanaleo uwanrikaungwa hushangiri yao no hurelesa hauka ngorelesiwa afumana zali haukayati paro hambi ya ukanahiri ujando wami yango homo hao ujando wami yango homo hao haukaba nuhami ya ujando era isi wahedola ya Faransa maudu harma muda utuwa hule banu ngena za mharisa awa ujando wami yango homo hao uwakomoriwa mwenesa ya ukana ngebidu wakati wa ukana ya hurabihe usauja ngoone dawla ya Faransa afumana zali yadiso hurabiha ngojua ndongo za siasa ngarsina muda harma mezi mfukari bana afumana zali tuhambe kangwa nzuangamize mru mjuu baharini ndukafanya ndongo zinji mdu so mkaza harma shambrieri hudomvura we msisa hambabi izode za uhundra izode raisi wa dola ya Faransa ya hurendazo afumana zali de namna hiyo haukaza harma shambrieri hauvuru hata usisima jimale leo hasa haja uhangamiza hahuchilia ngonzo mbana fasa ukautonja Faransa ngoono kutujwa unji ya tuhambia kayo hamara mwado harumwetara hibidi welewe ya ukana ranti ezenkalizi nezenrabo sodo hama ngar shukurani ya sohe diaspora ngar shukurani ya solo Faransa do viulo na haja nawe Faransa afumana zali ekwende Marseille ekwende harumwalasa londoro ngozo Komoro walo Marseille hau walo Paris urenso sodo henda ihowe baliwa wetwa mivuvuni mpaka ndo wabiriliwa ni mazuhi na zuhi za majeshi waranti wamba wera isi wanti ulona wa Komori wainji walo Faransa wamba kana sho isi wa shatano kwende waona eka kwa wera isi wakubali wanu wa Komori kutusubuti wala kuna uparojo subuti tindawa tidemava manahaho gamjodo hena mwesamia mivuvuni iyo de mana rambo kafu manazali wakati wa uruta di sawiri ngawe na nziambili na kaufikiri ya ukarangojo kauzifanya we ujuha wenezaho uhesi humedi msaidia iho na belu jeri wa terahani nendera unekanga mwansi tojo kubali wahule reliveze hasara warende harumwensi tojuha wenezaho urihetize humedi na belu rijeri juwe zordo kaurenda ngaruhoi wakakata kanzari njie ebenge hautimiz wa Komoro andati nchi ya mnabugu yabo doambi wanya soma beja ukanana rke hashiri homondo hanyo harmenti ya Komoro gardoji wabandhi hatuwa na wa Komoro riona ukana peplo Komore imlahikini shangardo kana itiso na chora mmo ekalo rioneze bisi za ende zijazi mlahikini haukafumana zali zode zenzi ya nezazme guvernoma egozi shamvu wanuwarengenti ya Komoro anotaj wajitahidio dukana wajiwa mrengeni ilie dunia warambu ya ukana Komoro ezenongongi zo barabara Komoro zambishi haulaushi ebenge nganzao mke makin nganzo wa Komoro tsenele swala linu walishanshi nane movement karobwe ngebidio mtanabahi mrambue ya ukana eba kuelie peplo Komoro de rendora rengwanduanu ekandanyi abo yoka itinabudu ya ukana wake matataliano ngaranzori zijwe kablia watu rijwe haina mna rijuka uhashirisha haina ulona mru rijwe haina mna ikaunga rijuka uhabili
ye manif pacifikiano ebenge ngarombo Mwenyezi Mungu eka Mwenyezi Mungu ajalia mabeja rikubaliana kanga mwendao ngarsine zanzima roha bili harmoye masiwa au kayaka jambo hilo na nationalite français de ujojo yafanya manif changarombo Mwenyezi Mungu ukana usukuo ukedo dirisha ukedo mlango ujo sababisha Athman Azali woi rihunde taratibu za ukana ya dunia warambo ya ukana kabati zilio rudi rionese ulemengu ya ukana yensi ya Komor johar muhatari nziro rudi rionese wananyasi wajuru hilo wanyasi wafungwa nano wanyasi hason tipe ikaonga rijunra hobonze hasibabu de hawa ya siasa nziro ijunra harwensi ya Komor ebenga tampaka rabaha ngardo zidi urisamihi ekanga bo makaulu ikao yalawana hawi usaidizi wahe gouvernement yarenga nchi ya Komora notaji ya Athman Azali kanga makaulu ya lawando usaidizi wa Mwenyezi Mungu ebenge ngamjozi durisamihi wa Komor na mwambia neokana ngarimparanu hanyo onti rishangirie e komite de soutien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yo komite ikao ngaidailia haina mwana mkomori kaungu junro harma yeshiva shamoroni mali nzuani hanziazo za kihaki ngarombo Mwenyezi Mungu riwasilishe mbana hiyo ngariparo wa Komor wakikaribu tena ne gouvernement en exil ya mtukufu Mustafa Said Sheikh ikao ngarombo Mwenyezi Mungu makati ya zensuzi jao randi somone sani tena haina mnaikayao yemarunda rionoweseni tena haina mnaikayao derazingamanya Athman Azali hobonze zopia ngarombo Mwenyezi Mungu rimunishieni harma imba wa hatu haimwana mkomoro lono ora ya wa shikomor ebenge ngarombo Mwenyezi Mungu usukwale tena rila hikimru harma imba wa hatu inu wahe komite de soutien ya rais mzamani ilia oniswa Komori kao mfumo unu ngarombo Mwenyezi Mungu karna ura ntinongo za ukana dutokana resensibilize rihashirishwa Komori rilamwe famia sambi rilamwe masambiste rilamwe ze janibu za siasa rilamwe makungumanyo ulemengu wadaiyo eze haki za kibinadamu riwaene se ukana sangarandora timizima hamiraru rangu sambi ya rengo macheka ngarandora fanyi muhawane randise muhawane tarehe 20 na mwezi wa uto ujao ebenge Mwenyezi Mungu na rijalia risaidie ya hozane Komor Mwenyezi Mungu yajalie Komor ibasauhe Mwenyezi Mungu yajalie mafujari kawa rengensi ya Komor mateka Mwenyezi Mungu yajalie yaribe bahati na ushinzi warohe hauharaka ilwa Komoro basauhe ilu salama ili mahabba ya hatu nensi hatu ya rejei wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.